Yeah, we will continue to our next. I already posted earlier topic on LDO, so please go check it. But if you didn't download it yet, I'm gonna share it with you. 1 second. Okay, so kemarin Sasfira bertanya tugasnya dan saya keliru menjawab. Sebenarnya yang kemarin kalian kerjakan itu tidak perlu dikumpulkan. Ya, akan kita bahas hari ini. Tapi saya terlanjur menjawab kalau itu untuk tugas ya dikumpulkan. Oke, jadi kita tidak akan membahasnya sekarang. Kita langsung melanjutkan ke topik selanjutnya. Begitu ya. So this is about unstated details, stated and unstated details. So when you are reading a text and then you have to answer some questions on the text, yeah, based on the text. So some of the questions, bukan some of the questions, some of the answers from the questions we can find implicitly or sometimes explicitly in the text. Jadi kita bisa langsung menemukan ada di teks sesuai seperti itu langsung terlihat. Tapi terkadang ada yang kita perlu pahami dulu, kemudian baru mencari maksudnya ya dari ekspresi kalimat tersebut. Ya, jadi explicitly itu berarti kalian bisa langsung menemukan di teks, di dalam teks, ya tanpa kalian perlu menyimpulkan. Ya, jadi exactly on the text, kalian bisa langsung menemukan. Mungkin dengan diksi yang berbeda, dengan kata yang berbeda di situ ya. Jadi kuncinya kalian juga harus tahu beberapa padanan kata ya di dalam ekspresi bahasa itu kan kita bisa lihat ada sinonim atau antonim. Nah, kita melihat dari relasi itu. Kalau kita mencari stated details ya. Jadi sesuatu yang memang terlihat langsung ada di teks. Tapi untuk yang implicitly stated kita baca dulu, biasanya baca, kemudian setelah itu baru kita menyimpulkan. Nah, dari simpulan itu kita baru bisa menjawab pertanyaannya. So we have an example here, a very short one. Williamsburg ya di sini. Anyone wants to read? Nggak ada. Oke. Tapi kalian di situ kan ya? Kalian dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar. Ya sudah. Good, good, good. All right. So I'm going to read the text and then we're going to look at the questions and how to answer this question, ya.
Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of a peninsula between two rivers, the York and the James. The site of Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better there than at the Jamestown location. And there were fewer mosquitoes. Oke, nah di sini pertanyaannya kita juga perlu memperhatikan pertanyaannya ya. So we know exactly what we are looking for on the text. Gitu. Okay. So the question is, the passage indicates that Jamestown. Nah, berarti kita harus mencari Jamestown itu apa di sini ya. And then we're looking for firstly the bukan sentence, the word ya, the word Jamestown in the text. Kita lihat apakah di teks benar-benar tertera tulisannya Jamestown. And then we got the second line. Oh no. Ini masih 1, 2, 3, 4. 4 line. Line 4 ya di sini. Kemudian ini masih kalimat yang pertama. Nah, karena kita sudah scan the word Jamestown, and then we have to read the description of Jamestown here. Apa yang dideskripsikan di sini tentang Jamestown misalnya? Ya, di sini adalah the first permanent English colony in America gitu ya. Nah, jadi kita nanti cari di optionnya. Nah, yang A was settled in 1633. Apakah pertama didatangi atau ditempati tahun segini? Oke. Yang pertama adalah was settled in 1633. Di sini yang menjelaskan 1633 adalah ini ya, koloni yang di Virginia yang bernama Williamsburg. Jadi bukan. And then the second option here was settled 26 years after Williamsburg. 26 tahun setelah Williamsburg. Kebalik ya informasinya. Kebalik. Kemudian yang C was the first permanent English colony in America. Ini benar-benar nyata disebutkan. Explicitly stated ya in the text. So we can know exactly what Jamestown is. Adalah the first permanent English colony in Amerika. Kalau yang D bagaimana? Was originally named Middle Plantation. Yang dinamai Middle Plantation adalah bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Oke.
Nah, kalau stated details biasanya lebih mudah karena kita benar-benar lihat. Jadi kita tidak perlu menyimpulkan, kita langsung bisa menemukan di situ di dalam teks. Itu bedanya stated dan unstated. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua di sini, according to the passage, the colonists chose Williamsburg because, so we have to look at the text again and then find the reason why, ya, based on the text pastinya. Why it was chosen, ya, by the settlers. Kenapa tempat itu yang dipilih? Ya, alasannya apa? Karena di situ kalau kita lihat di dalam teks, at the very end of the paragraph, ya, it is stated that the site itu berarti location sama ya. Ini yang tadi saya bilang ya, we have to know like some of the same words atau padan kata atau synonyms dari satu kata itu ya. Kalau kita tahu location, site, it means all the same ya. Artinya sama semua, hanya ini permainan kata saja. Kita harus tahu padanan katanya yang mana. Kemudian the site for Williamsburg had been selected ya. Di sini ada kata chose, ada kata selected. Sama ya, artinya juga sama. So we have to know some synonyms here. Kalau kuat di vocab ya, vocabulary, kita akan banyak terbantu untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Had been selected by the colonists because, nah karena di sini ditanyakan alasannya, ya kan, kata yang mengindikasikan reason atau alasan biasanya dengan because gitu ya. Because the soil drainage was better. Nah, di manakah option yang menjawab ini? Kita langsung lihat saja. Dan biasanya kalau kayak gini, kalau jawabannya kita langsung bisa menemukan ada di dalam teks, exactly the same, kita bisa langsung scan optionnya. Jadi kita nggak perlu eliminasi. Kalau yang minggu lalu kita kan mencoba menjawab dengan mengeliminasi ya satu persatu. But in this case, we can just scan. Kalau scan berarti kita langsung cari kata yang sama mana dari keempat option ini. And then we know that exactly stated on the last option di sini ya. Option yang D. The soil drained well. Begitu. Oke. Kemudian ini berkaitan dengan gambar. Tapi karena gambarnya di sini tidak terlalu jelas, jadi mungkin we're going to pass this ya. Oke. Nah, ini semacam tips ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau yang kita cari adalah stated details atau sesuatu yang memang bisa exactly atau explicitly ya stated in the text, biasanya pertanyaannya seputar tentang according to the passage. It is stated in the passage atau indicates, biasanya pakai kata indicates. Kalau model pertanyaan seperti ini, kita bisa langsung cross-check, lihat ke teks lagi, kita scan kata yang ada di pertanyaan. Kalau tadi yang ada di pertanyaan apa? Kata chose ya. Chose. Kemudian mungkin ini berbicara tentang lokasi. And then we can find a word that is related with location atau probably has the same meaning with location, yaitu site. Kalau chose tadi padanan katanya selected. Jadi kalau kita sudah bisa tahu, kita langsung scan kata tersebut di mana di baris keberapa ada kata tersebut di dalam teks. Dan kemungkinan besar itu langsung bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, kalau di sini how to answer the question, stepnya yang pertama choose a keyword. Sama ya, tadi saya sudah menyebutkan keywordnya. Keywordnya apa? Itu yang perlu kita scan di dalam teks. Skim in the appropriate part of the passage.
Kalau saya lebih ke scan ya, kalau skim berarti membaca cepat semuanya. Tapi mungkin sebelum scan kita perlu skim juga sih. Skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. And then next, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Kalau kita sudah menemukan kata tersebut, ada di kalimat keberapa atau di baris keberapa, kita ulangi lagi baca kalimat tersebut supaya kita benar-benar memahami apakah itu benar-benar yang kita cari gitu ya. Number 4, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer for the remaining choices. Nah, cara yang terakhir adalah dengan mengeliminasi tadi optionnya. Nah, tapi kalau saran saya, kalau memang ini benar-benar ada di dalam teks, kita langsung cari yang menyatakan ekspresi sama. Kadang menggunakan kata yang sama atau menggunakan sinonimnya. Yang ada di option ini yang mana. Jadi kita bisa langsung scan tanpa mengeliminasi satu-satu supaya lebih cepat gitu ya. Kemudian kita langsung latihan di sini ya. Ya, kita ke passage 1 dulu. Silakan dibaca 1 menit ya. Dibaca, langsung dijawab number 1 and number 2. And then I'll go back to you and discuss the answers. Oke, sudah ya. Okay, ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Ice ages can also be recognized from land formations that have been produced from moving walls of ice, such as U-shaped valleys, sculptured landscapes, and polished rock faces. Number 1, according to the passage, nah ini model pertanyaannya seperti tadi ya. According to the passage, what happens during an ice age? Yang mana jawabannya? Arya, silakan. Excuse me, can you hear my voice, ma'am? Yes, clear. Okay, I think the answer is C. Ice covers C. a large portion of the Earth's surface. Because Okay. in the first line, Ice Age, those periods when ice covered extensive areas of the Earth. Extensive has a synonym meaning of large, so I think the answer is C. Okay, good job ya Arya.
But first, let us take a look again ya to the in the text here. Biasanya kalau menjelaskan objek atau benda atau sesuatu kayak gitu, kemudian ada koma seperti ini disebut sebagai frasa apositif ya. Mungkin kalian sudah mempelajarinya. Atau kalau belum, mungkin di bahasa Inggris lanjut. Saya lupa. Saya pernah mengajarkan itu juga kayaknya. Frasa apositif ya. Kalau apositif itu it means that it extend additional information ya to one thing atau location or anything that we want to describe di situ ya. Jadi kita tahu kalau Ice Age berarti di antara koma ini adalah frasa apositif. Yang mana frasa apositif ini pasti menjelaskan Ice Ages. Apa sih Ice Age itu? And then the question is, according to the passage, what happens during an ice age? Berarti kita perlu cari informasi tentang ice age. Apa sih? Apa yang terjadi dengan ice age atau ice age itu apa? Nah, di dalam frasa apositif ini sangat jelas kita bisa tahu additional information dari ice age ini. Maka jawaban yang tepat adalah ice covers a large portion of the Earth's surface. Very good. Ya, and then ini bisa ya dipahami ya. Semoga bisa. Number 2, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Nah, di sini kita diminta untuk mencari informasi bahwa di situ ada beberapa cara untuk mengetahui ice ages in the past. Ya. Nah, ada berapa caranya untuk mengetahui itu? And then we have to take a look back in the text here. Jawabannya yang mana? Two. Two. Siapa tadi nih yang menjawab? Saya tadi tidak sempat lihat. Halo, tadi yang menjawab siapa? Saya, ma'am. Risa. Ah, ya. Oke. Ya, two. Oke, kita periksa ya. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Nah, di sini menjelaskan ini cara yang pertama ya untuk mengetahui ice ages in the past. Dari rock stratanya. Rock strata ini bisa dilihat dari buktinya ada foreign materials yang menumpuk ya seperti itu. Yaitu moving walls atau dengan melting glaciers. Glacier bahasa Indonesia glacier apa glacier kali ya, yang mencair. Jadi deposited ini dari moving walls of ice atau melting glaciers. Kemudian di sini ada kata also ya. Ice ages can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as U-shape, the valleys, blah 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 gitu ya. So we have known that there are two ways ya to know or to understand past ice ages. Yang pertama adalah rock strata, and then the second one is land formation. So there are two methods of recognizing past ice ages. Very good, Risa. Tadi Risa ya. Okay. Next. Number 3 now. Karena masih passage yang sama, then kita langsung jawab aja ya. Number 3, according to the passage, what in the rock strata is a clue to geologists of a past ice age? According to the passage, what in the rock strata is a clue. Di sini ada kata clue to geologists of a past ice age. Kalau misalnya di sini kita cari tahu langsung ya, scan dulu. Keywordsnya apa? Ada rock strata, ada clue, ada geologist. Ya, geologist pasti berhubungan dengan rock. Ya.
Nah, kita cari langsung. Yang paling gampang adalah mencari rock strata. Langsung ada di sini. Terus di situ ada kata clue tadi. Clue berarti ada evidence ya. Ada hints gitu ya, evidence. Evidence-nya apa di sini? Tadi kita sudah pelajari ya. Ada melting glacier sama apa tadi? Moving walls of ice. Nah, dari situ yang mana yang ada di option? Which one? The answer? Option D, ma'am. Substance from other areas. yang D. Oh, wait a second. Oke, Arya silakan. For my answer is B, ma'am. B or D? Bebek atau dadu? My answer is B. Coba sebutkan ininya. B ya, B melting glaciers. Yes. Oke. Let me check again. Siapa tahu saya yang salah. Di sini kan evidence of ini ya, rock strata, evidence of foreign material deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Nah, di sini kan ada dua evidence-nya atau clue-nya. Yang pertama moving walls of ice atau melting glaciers. Kalau menurut saya sih yang B. Karena itu yang ada di teks. Iya kan? Kalau substance, I don't think that we can replace the word substance with foreign materials. Mungkin itu kali ya, kalian terkecohnya di situ. Substance from other areas. Ya, kalau di sini kan foreign materials deposited by. Menurut saya nggak bisa digantikan dengan substance. And then the second reason is substances from other areas. Other areas, we're not talking about other areas di sini. Kalau kita mau menggantikan substance tadi dengan foreign materials di sini, foreign materialsnya didapatkan dari either moving walls of ice atau melting glaciers. Jadi nggak mungkin dari other areas dalam general konteks other areas ya. Hanya dua itu konteksnya. Either moving walls of ice atau melting glaciers. Kalau U-shaped valleys ini untuk bukan yang rock ya. Tadi kita tahu itu berdasarkan land formation. Yeah, so if we want to eliminate one by one from the options, and then we got the answer is option B, melting glaciers. Bisa dipahami? Bisa diikuti ya? Bisa, ma'am. Oke, Arya, yang lain semoga juga ya, bukan cuma Arya. Semoga yang lain diwakilkan oleh Arya. Okay, we're gonna move to the passage 2. I'm not going to pick this question because I don't think the pictures are clear here. Yeah. Okay, so we get this passage and then please answer number 5 and number 6 and then just ignore number 7. We're not going to talk about number 7 anyway. Yeah, because it is related with the pictures and I don't think the pictures are clear too. Yeah, because we have to observe, the arrows here dan gambar panahnya nggak kelihatan. Okay, so I'll give you like 2 minutes, yeah, to read and answer these 2 questions. Silakan.
Okay. The human heart is divided into 4 chambers, each of which serves its own function in the cycle of pumping blood. The atria are the thin-walled upper chambers that gather blood as it flows from the veins between heartbeats. The ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries with each contraction of the heart. The left atrium and ventricle work separately from those on the right. The role of the chambers on the right side of the heart is to receive oxygen depleted blood from the body tissues and send it on the lungs. The chambers on the left side of the heart then receive the oxygen-enriched blood from the lungs and send it back out of the body tissues. Okay, and then number 6, the passage indicates that the ventricles, yang mana? A, B, C, D. Apakah the ventricles yang oke, ada yang menjawab. Silakan Celia ya tadi ya. D, ma'am. D. Oke. Yang di force blood into the arteries. Ya, didapatkan dari line ke berapa? Ketiga. Iya. Ini ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar, kita langsung scan katanya the ventricles di situ. And then we got this third line stating that ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries with each contractions of the heart. Berarti dia receive blood, ya. Kalau have relatively thin walls, enggak ya, karena dia bilangnya thick. Send blood to the atria. Apakah send blood? Enggak, dia receive blood. Kemudian, apakah yang C or above the atria? Dia berada di lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries with each contractions of the heart. The left atrium and ventricles work separately from those on the right. Apakah force blood into the arteries? Iya, betul ya. Force di sini dengan kata push. Force, push it into the arteries. Jadi dia receive blood and then push it into the arteries. Force the blood into the arteries. Very good, Celia. Next, number 6. According to the passage, when is blood pushed into the arteries from the ventricles? Kapan? Berarti pertanyaannya kapan ya di sini ya? Kapan blood itu didorong ya, didorong, mengalir ya, mengalir ke arteri. Kapan? Yang mana? Option. Excuse me, saya tidak melihat. Siapa tadi yang menjawab? Sasfira ya? Iya, ma'am. Oke, jawabannya yang mana, Sas? Yang A, ma'am. Yang A, as the heart beats. Oke, kan pertanyaannya di sini when ya. When is blood pushed into the arteries from the ventricles? Sepertinya ini masih lanjut yang tadi dari ventricles ya. Tadi ada kata with each contraction of the heart gitu ya. Berarti as the heart beats. Oke. Yang dibilang dengan contraction di sini adalah as the heart beats gitu ya. Bukan between heartbeats, enggak. Before, enggak juga. Tapi di sini with each. Berarti setiap. Berarti sambil bunyi heartbeats-nya itu sambil dia dialirkan ke arteri. Begitu. Good job.
Next, so we have longer and more longer text. Ya, tadi paling pertama kan pendek banget, agak panjang dikit. Terus ada beberapa paragraf. Okay, so we will read this passage 3 and then please answer. Kalau ini kayaknya kalian langsung jawab nomor 9, 10, dan 11 saja ya. Oke, baca dulu. 3 menit. Silakan. Oke. Ya, kita lihat dulu. Sebentar. The golden age of railroads refers to the period from the end of the Civil War to the beginning of World War I, when railroads flourished and, in fact, maintained a near monopoly in mass transportation in the United States. One of the significant developments during the period was the notable increase in uniformity, particularly through the standardizations of track gauge and time. At the end of the Civil War, only about half of the nation's railroad track was laid at what is now the standard gauge of 1.4 meters. Much of the rest, particularly in the southern states,
had 1.5 meter gauge. During the post-war years, tracks were converted to the 1.4 meter gauge, and by June 1st, 1886, the standardizations of tracks was completed, resulting in increased efficiency and economy in the rail system. A further boon to railroad efficiency was the implementations of standard time in 1883. With the adoptions of standard time, 4 time zones were established across the country, thus simplifying railroad scheduling and improving the efficiency railroad service. And then number 9 here, the question is, according to the passage, the Golden Age railroads. So we have to look at this phrase, yeah, in the text. The text that states, yeah, some of the sentences probably that we can find that there is this phrase in the text, the Golden Age of railroads. Golden Age of railroads. And then we got the very first line here. Golden Age of railroads refers to the period from the end of Civil War to the beginning of World War I. Jadi dari berakhirnya Civil War sampai di awal mula ya, masih era Perang Dunia Pertama. Jadi Civil War sampai Perang Dunia Pertama. Nah, di sini optionnya yang pertama was a result of World War I, was a period when most of the U.S. mass transportation was controlled by the railroads, that resulted in a decrease in uniformity of track gauge, resulted in standardizations of train stations. Ternyata tidak ada sama jawabannya. Then we have to look at the details atau additional informations about Golden Age of railroads di sini ya. Ini kan periodnya. Kemudian setelah period dijelaskan apa lagi di sini? When railroads flourished and in fact maintained a near monopoly in mass transportation in the United States. Nah, jadi di sini yang dijelaskan dalam kalimat pertama adalah masanya bermula dari apa, periodenya berarti ya. Kemudian di periode tersebut ada events apa yang fenomenal, yaitu railroads flourish di sini dan maintain a near monopoly in mass transportation in the United States. Apakah ada di option? Yang mana? B, ma'am. B, was a period when most of the U.S. mass transportation was controlled by railroads. Good. Apakah kita bisa menjawab number 8 di sini? Click on the drawing atau choose one of these pictures gitu ya, yang menjelaskan the period of Golden Age railroads. Ini tapi nggak kurang exact juga ya gambarnya. So I don't think we can answer this question. Well, anyway, just pass it on. Next, go on to the next question. Number 10 here. The passage mentions that which of the following occurred as a result of the uniformity of track gauge. So we have the keywords here. The first keyword is result. Kemudian second, uniformity. Kemudian yang selanjutnya adalah gauge. Then we're gonna scan those keywords in the text. Apakah ada? The result of uniformity. Uniformity ada di mana? Ini ya, di sini. Kemudian, the passage mentions that which of the following occurred as a result of uniformity of track gauge. Nah, ini kan alasannya. Berarti apa yang menyebabkan jadi ini? One of the significant developments during the period was notable increase in uniformity, particularly through the standardizations of
track, gauge, and time. Apa yang menyebabkan adanya ini semua menurut passage? Apakah civil war, apakah improved economy in the transportation system, or the standardizations of time zones, atau railroad schedules? Yang mana? Which one? Which one did you pick? Yang mana kalian pilih? Anyone wants to answer? Wait a second. Arya, silakan Arya. For my question number 10, I think my answer is C. C, standardizations of time zones. Okay. Ya. Kalau civil war, no, bukan ya. We're not talking about civil war anyway in this text. Improve economy in the transportation system. No, I don't think it is. Kemudian railroad schedules. Kita lihat lagi di sini ya. One of the significant developments during this period was notable increase in uniformity, particularly through the standardizations of track, gauge, and time. Nah, ini sebenarnya alasan ini mungkin akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. Ini kan menjelaskan apa yang terjadi eventnya di saat Golden Age of Railroad ini ya. Mengakibatkan adanya uniformity, bla 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 gitu ya. Kemudian uniformity ini dijelaskan di paragraf selanjutnya. Ini ya. Kemudian dijelaskan perbedaannya sampai jadi 1.5 meter gauge, bla 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 gitu ya. Kemudian lagi June the 1st in 1896, the standardizations of tracks was completed. Ya, jadi di masa ini exactly in this year. Jadi tadi kan the golden age of railroads ya, tapi it was completed in 1886 and then resulting in increased efficiency and economy in the rail system. Kemudian lagi further boon to railroad efficiency was implementations of standard time. With the adoptions of standard time for time zones were established across the country, thus simplifying railroad scheduling and improving efficiency of railroad services. Nah, di sini sebenarnya kalau berdasarkan tadi kok jawabannya B ya. Standardization of time zones ini juga ada. Tapi kalau ini berbicara lebih ke uniformity of track gauge. Nah, track gauge-nya ada di sini. Then we can scan and at the end di sini resulting in increased efficiency and economy in the rail system. Tapi di sini dijelaskannya hanya in the transportation system. Ya, kalau saya jawabannya B. Standardizations of time zones di sini not necessarily related to track gauge. Kayaknya sih gitu. Arya, ya silakan. Gimana Arya menurut Arya? But how about in paragraph 1 and in the last line? In the last line. Yes, through the standardization of the gauge and time. So there's the time. Okay, yeah. One of the significant developments during the period was notable increase in uniformity, particularly khususnya through the standardizations of track gauge and time. Melalui uniformity-nya ini ada di ya yang kita bisa bilang uniformity itu melalui
standardization of track gauge dan juga melalui standardization of time zones ya. Jadi ada dua. Makanya tadi dijelaskan di sini ada dua. Jadi paragraf selanjutnya di sini menjelaskan standardization of track gauge dulu ya. Di paragraf ini. Kemudian yang kedua adalah standardization of time zones yang selanjutnya di sini. Nah, jadi yang dia ingin menyebutkan ada di era Golden Age Railroads ini ada notable increase, ada perbaikan yang luar biasa, yang menjadi mereka jadi lebih maju, yaitu lebih majunya dilihat dari adanya uniformity di situ. Uniformity-nya dari melalui dua hal, yaitu yang pertama standardization of track gauge di sini di paragraf ini, dan yang kedua adalah standardization of time zones di situ ya. Hanya akhirnya ditentukan ada 4 zona ya, kalau nggak salah ya tadi. 4 time zones ya, 4 time zones sehingga mempengaruhi schedule-nya itu jadi lebih baik lagi sehingga lebih efisien akhirnya ya, pada akhirnya pencapaiannya lebih efisien kayak gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pertanyaannya ya. The passage mentioned that which of the following occurred as a result of uniformity of track gauge. Nah, di sini pertanyaannya lebih ke uniformity of track gauge, bukan uniformity yang dilihat dari time, bukan dari standardization of time. Ya, tadi kan kita sudah membedah di yang bagian akhir ini ya, kalimat paling akhir di paragraf pertama. Jadi uniformity-nya ada 2, dari track gauge ada di paragraf 2, dan time yang ada di paragraf ketiga. Pertanyaannya hanya seputar ke uniformity of track gauge gitu. Makanya tadi saya minta kalian untuk scan-nya ini dulu. Result uniformity track gauge ya, yang lebih ke track gauge bukan ke time. Jadi kalau menurut saya lebih ke yang B jawabannya. Begitu Arya, apakah bisa diterima? Okay, ma'am. Thank you. Iya, jelas ya? Absolutely clear. Oke, very good. Terima kasih Arya responnya. Kemudian yang kedua, nomor 11. Nah, sebenarnya kalau kita mau menulis bagus ya, tulisan yang ada di model ini, tes TOEFL ini, reading passage-nya itu bisa untuk guide kita juga. Bagaimana mereka very organized when this text is explaining a thing kayak gitu. Biasanya kalau di dalam bahasa Inggris kita memang ada ide yang paling pokok gitu, atau argumen atau apapun itu. Yang ingin kita sampaikan apa di situ. Atau istilahnya kalau di kita, kalau menulis esai itu ada thesis statement-nya. Apa sih yang mau dijelaskan di situ? Nah, tadi kita sudah bisa membedah ini. Yang mau dijelaskan ini loh, terlihat ada di bagian terakhir ini. Dan dari situ nanti detail-detailnya akan berkembang di setiap paragraf selanjutnya. Nah, kalau kita pakai standar menulis yang seperti itu, tulisan kita akan sangat organized, ya, well arranged seperti itu. Kita nggak akan berbicara di luar dari topik uniformity tadi itu. Uniformity-nya dibagi jadi 2. Ada ini. Nggak mungkin keluar dari topik yang ini juga. Nah, semua selalu sejalur kayak gitu. Jadi kita ngomongnya nggak mutar-mutar. Typically, we're writing this kind of ways ya. Ya kita semua lah. Kebanyakan dari kita kalau menulis, saya juga ingat dulu waktu kalau SD ya, suruh membuat karangan. Nulisnya kemana-mana, topiknya apa, kita ceritanya kemana-mana. Ya kalau ingin melihat tulisan yang well organized, kalian bisa lihat di teks-teks semacam ini. Oke, next, the passage indicates that standard time was implemented. Nah, di sini pertanyaan indicates that standard time was implemented, benar-benar direalisasikan gitu ya. Di sini semua lebih ke waktu ya, before the Civil War, on June, after World War I,
Before, kalau kalian lihat dari preposisinya, semua di sini menggambarkan waktu. Nah, berarti standard time was implemented. Ya, karena pertanyaannya juga lebih ke waktu ya. Kapan sih direalisasikan standard time itu? And then we have to scan standard time. Nah, tadi kita lihat kayaknya ada di paragraf paling terakhir ya. Ya, enggak ya? Iya benar, standard time. In 1883 di sini. Tapi jawabannya ada nggak? Nih, at the end of the Civil War, kita tahu at the end of Civil War di sini tahun berapa? During post-war years, post-war setelah berarti ya. Post-war itu 1886 setelah Civil War. Enggak. Post-war di sini ya refers to ini World War I. Berarti kalau 1883 dia masih di masa World War I ya. Was implemented. Kalau kalian jawab yang mana optionnya? Before the Civil War? No, I don't think before Civil War because what we are talking about here in the text, di sini range waktunya itu antara tadi ya Civil War, at the end of Civil War sampai in the beginning of World War I. Jadi kalau before Civil War enggak. On June the 1st, 1886. Nah, kalau yang ini standardization of tracks was completed, bukan time. Kemudian after World War I, di sini kan in the beginning of World War I tadi ya. Yep. After berarti kalau sudah selesai World War-nya. Post-war. I don't think so. Ya, yang di before standardized track gauge was established throughout the United States. Yang mana kalian jawab? Option yang mana? A, B, C, D. And provide reason. Kalian bisa dapat ini di mana? Yang lain. Habis ini kita udah deh. Habis ini selesai kelasnya. Ayo. Ya. Siapa ini jawab? Siapa tadi ya? Saya nggak lihat. Sorry. Arya lagi. Jangan Arya, yang lain. D, ma'am. Iftah. Oke. Yang D. Let's take a look. Before standardized track gauge was established throughout the United States. Kayaknya iya, karena kan dia tracknya itu tahun 1886. Nah, standard time-nya itu 1883. Ya. Jadi, kalau kita eliminate one by one the options, because those three options from A, B, C, they don't fit with the question, so they cannot answer the question. And then the final answer is, the final option is D, to answer the question. And I think so. Ya, karena we may conclude tadi dari sini 1883 itu sebelum 1886, di mana 1886 di sini adalah menyelesaikan tracks-nya itu ya. Oke, Iftah, terima kasih. Well, we still have these. We're gonna discuss this, I guess, next week. And I'm going to ask you about the final test. Kira-kira di MIPA itu ada minggu tenang nggak? Dan kapan perkiraannya? Sepertinya saya masih ngutang satu pertemuan sama kalian soalnya. Nggak tahu ya, belum tahu jadwalnya ya? Mungkin
mau itu mem ganti hari. Boleh ganti hari. Cuman saya mau ini aja, make sure aja supaya nggak nabrak waktunya, nggak keburu ujian. Dan waktu minggu tenang kalian tetap minggu tenang gitu. Kan kita ini di pertemuan ke aduh, sebentar. What is happening? Eldirunya muter-muter terus. Oke, kita ada di pertemuan ke 12 ya. And we still have 2 weeks left. No, 2 weeks actually, 2 meetings, but we only have 1 week left, I think, because in around mungkin June 13th ya, itu sudah mulai minggu tenang kayaknya. Jadi next week it's gonna be our last meeting, ya. But because we still have 2 meetings left, I want you to kind of not really reschedule. Kalau reschedule ada bisa, nggak apa-apa. Berarti minggu depan ketemu 2 kali, atau kalian pilih ya opsinya ya. Jadi kita dalam seminggu ketemu 2 kali, atau di hari Senin ini langsung dipadatkan. Jadi kalian kan sebelum kelas ini nggak ada kelas ya katanya. Sasfira ya kalau nggak salah. Nggak ada kelas ya? Ada kelas nggak, Sas? Enggak ada mem. Nggak ada. Nah, kita mulai lebih awal. Jadi kita nggak perlu ada 2 hari gitu. Tapi itu udah langsung 2 meeting. Kita mulai lebih awal, selesainya sesuai jamnya. Kita nggak perlu cari hari lagi. Atau kalau kalian nggak mau seperti itu, berarti ketemu hari Senin sama hari Jumat misalnya kayak gitu. Silakan pilih yang mana. Oke, silakan didiskusikan saja. Nanti Sasfira yang ini ya, konfirmasi ke saya. Begitu ya? Begitu, Sas? Oke mem, mem kalau misalnya mungkin hari Jumat, memnya bisanya jam berapa ya mem? Saya setelah jam 8:30 bisa. Udah nggak ada kelas habis itu. Oke mem, nanti mungkin aku bisa discuss sama teman-teman dulu. Gitu? Ya, opsinya kalau hari Jumat setelah 8:30 ya. Ya, itu saja dari saya. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada lah. Okay, thank you so much. I'll see you again next week. And please let me know for our next meeting. Mau bagaimana ya?